ڈیائے خان پھر خوارج پھر حملہ پھر پسپا ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز کی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن 22 خوارج ہلاک آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن کے دوران فورسز نے خوارج کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد 22 خوارج جہنم واصل علاقے میں کسی بھی دیگر بھارتی سرپرست خوارج کی موجودگی کو ختم کرنے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ عزم استحکام کے تحت جاری انسداد دہشت گردی مہم جاری رہے گی جبکہ ملک سے بیرونی پشت پناہی یافتہ دہشت گردی کے ناصور کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا وزیر اعظم شہباز شریف کا ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں فتنۃ الخوارج کے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورس کو خراج تحسین کہا فورسز دہشت گردی کے خلاف بڑی کامیابیاں حاصل کر رہی ہے قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے پاک فوج ملک سے ہر قسم کے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے صدر مملکت آصف علی زرداری کا ڈیرہ اسماعیل خان میں بھارتی پراکسی فتنۃ الخوارج کے خلاف کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورس کو خراج تحسین کہا دہشت گردوں کی ہر صورت ممکن ناکامی ہماری اولین ترجیح ہے قوم کی حفاظت اور استحکام کے لیے سیکیورٹی اداروں کی قربانیاں قابل ستائش ہیں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ڈیرہ اسماعیل خان میں بھارتی پراکسی فتنۃ الخوارج کے خلاف کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورس کی ستائش سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا کہا بہادر سپوتوں نے ایک بار پھر فتنۃ الخوارج کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا افغان دہشت گرد تاجکستان میں بھی سرگرم افغانستان کی حدود سے تاجکستان میں ڈرون حملہ 3 چینی باشندے ہلاک تاجکستان کی وزارت خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ تاجکستان کے سرحد میں استقلال پوسٹ کی حدود میں قائم مزدوروں کے کیمپ پر افغانستان سے ڈرون حملہ ہوا جس میں 3 چینی باشندے ہلاک ہو گئے 26 نومبر کی رات کو افغانستان کی حدود سے حملہ کیا گیا اس میں گرینڈ اسلحہ ڈرون استعمال کیا گیا ہے جس میں LLC شاہین SM کے 3 چینی باشندے مارے گئے تاجکستان نے اس واقعے پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم دہشت گرد گروپوں کے ان اقدامات کی شدید مذمت کرتے ہیں بگھوڑے بھارتی میدان چھوڑ گئے آکسفورڈ یونین کے مباحثے سے بھارتی وفد عین وقت پر فرار پاکستان کی بلا مقابلہ فتح پاکستان کے ہائی کمیشن لندن نے بتایا کہ آکسفورڈ یونین کی تصدیق شدہ مباحثے سے بھارتی وفد عین وقت پر دستبردار ہو گیا جس سے پاکستان کو بلا مقابلہ فتح حاصل ہو گئی پاکستان ہائی کمیشن لندن کے مطابق ہائی کمیشنز ڈاکٹر محمد فیصل مباحثے کے لیے لندن میں موجود تھے جبکہ جنرل ریٹائرڈ زبیر محمود حیات سابق وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر نے بھی شرکت کی ہے بھارتی وفد حاضری کی ہمت نہ کر سکا بھارتی مقررین نے اس بحث سے راہ فرار اختیار کی بھارتی وفد کی دستبرداری نے بھارتی بیانی کی کمزوری بے نقاب کر دی بانی کے شاہی کھانوں کی دھوم سینٹ اجلاس میں بانی پی ٹی آئی کے جیل کھانے اور سہولیات کی دھوم مچ گئی طلال چودھری نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی اس وقت پاکستان کی تاریخ کے سب سے VIP قیدی ہیں جن دیسی مرغا اور ایکسرسائز مشینیں بھی دستیاب ہیں ملاقاتیں جیل مینول کے مطابق ہی ہوں گی طلال چودھری کے بیان پر ایوان میں پی ٹی آئی کے سینیٹرز نے شور شرابہ شروع کر دیا پی ٹی آئی کے شور شرابے میں اجلاس کی کارروائی کل تک ملتوی کر دی گئی بیرسٹر گوہر پر مایوسی کے دورے لگتا ہے ہمارے اس ایوان بیٹھنے کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں چیئرمین بیرسٹر گوہر کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال سابق وزیر اعظم نواز شریف کے بیان پر تنقید لگتا ہے کہ میاں نواز شریف کو آزادی مل گئی ہے آپ نے اپوزیشن لیڈر کی سیٹ ہم سے چھینی یہ عمر ایوب خان کی سیٹ ہم جیت چکے ہیں آپ نے ہم سے ایک سیٹ نہیں لی بلکہ ہم سب کی سیٹیں لے لی ہیں وفاقی وزیر اطلاع تطارٹ کی قومی اسمبلی اجلاس میں پی ٹی آئی پر کڑی تنقید کہا انتخابات کا بائیکاٹ کرنے والوں کو تنقید کا حق نہیں یہ ہمارے اوپر بھی الزامات لگاتے رہے فارم 47 کا شور مچاتے ہیں عدالت ثبوت مانگے تو تاریخ پہ تاریخ لیتے ہیں
जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का अलविदाई खिताब, कौमी सलामती मजबूत दिफा जुड़ी है। पाकिस्तानी फौज हर लम्हा मुल्की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए तैयार है। फौज के आखिरी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का अलविदाई खिताब। ISPR के मुताबिक तकरीब से खिताब में जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का कहना था कि शोहदा और उनके अहल खाना कौम का फख्र है। पाक बहरीन रिश्ते और मजबूत और भरपूर। पाकिस्तान बहरीन के साथ इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ देने के लिए तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहते हैं IT समेत कई शोबों में मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान और बहरीन बरादराना ताल्लुकात हैं, दोनों ममालिक के दरमियान ताउन कई दहाइयों से है। शायद खकान अब्बासी गहरी सोच में पड़ गए। IMF की रिपोर्ट में काफ़ी तशवीशनाक बातें की गई। IMF की रिपोर्ट को संजीदगी से लेना पड़ेगा। शायद खकान अब्बासी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं अमन नहीं होगा तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आज नौजवानों की ख्वाहिश है कि मुल्क से बाहर चला जाए। आज बेरोजगारी की शरह बढ़ गई, हुकूमत खुद कारोबार कर रही है। IMF के मुताबिक करप्शन खत्म नहीं होगी तो ग्रोथ नहीं होगी। शाबाश स्पेशल तलबा, मरियम तुम्हारे साथ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के स्पेशल तलबा के लिए हिम्मत कार्ड और पंजाब भर के स्पेशल एजुकेशन मरकज़ के लिए तामीर नौ का ऐलान। हाल स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स के लिए ट्रांसपोर्ट मुहैया करने का भी फैसला। कहा स्पेशल अफराद पर तवज्जो नहीं दे रहे बल्कि सरमायाकारी कर रहे हैं ताकि वो मुफीद शहरी बन सकें। आर्टिस्टिक बच्चों के लिए पहले सरकारी ऑटिज़म स्कूल का क़याम किसी नियमत से कम नहीं है। सिंध असम्बली की ललकार, भारतीय वज़ीर दिफा होशियार। सिंध असम्बली में भारतीय वज़ीर दिफा के सिंध से मुतालिक बयान के खिलाफ करारदाद मुतफ़क्क़ के तौर पर मंजूर। वज़ीर आला मुराद अली शाह का इज़हार ख़याल, कहा सिंध असम्बली वाले पाकिस्तान को बनाने वाले हैं। हमारे बड़ों की कुर्बानियों से सिंध कायम हुआ। सिंधु का पानी पीने वाला सिंध से गद्दारी नहीं कर सकता। भारत को पाकिस्तान के हाथों बदतरीन शिकस्त हुई है। पाक फौज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। मुस्तक़बिल में भारत के टुकड़े हो जाएंगे। मोदी में इतनी जुर्रत नहीं कि वो अपनी कौम को जंग से मुतालिक ब्रीफिंग दे सके। सूबाई वज़ीर सईद गनी का सिंध असम्बली में इज़हार ख़याल, कहते हैं पाकिस्तान एक है, सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है और हमेशा रहेगा। बहरीन में आज़म मोहसिन नकवी सरगर्म। पाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बहरीन के वज़ीर दाखिला की मुलाकात। उधर ताल्लुकात इलाक़ाई सलामती बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा में मुलाकात के दौरान दोनों वज़राए दाखिला ने इंसदाद मनशत के तहत शुबे में करीबी ताउन बढ़ाने कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार में इजाफे और मालूमात के तबादले को मौसर अंदाज में इत्तफाक किया। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी इस्तेहकाम के ताउन बढ़ाने के अज़्म को सराहा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोई से जर्मन सफीर की मुलाकात। उतरफा ताल्लुकात, इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर तफसीली गुफ्तगू। कामरान टिसोई ने कहा कि सिंध में तिजारत बढ़ाने के लिए बैरूनी सरमायाकारों को हर मुमकिन ताउन फराहम किया जा रहा है। सूबा सिंध मुख्तलिफ शोबों में जर्मन सरमायाकारों के लिए पुरकशिश मौक़ा फराहम करता है। गवर्नर सिंध और जर्मन सफीर ने गवर्नर हाउस में शिरकारी और परचम कुशाई की तकरीब में शिरकत की। जर्मन सफीर ने मेहमानों की किताब में तासुरात तहरीर किया और कायद आज़म की तारीख़ी दफ्तर का भी दौरा किया। पंजाब में पेट्रोल मोटरसाइकिल रक्शे की प्रोडक्शन पर पाबंदी लगाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इंसदाद स्मोक के लिए काबीना कमेटी का खुसूसी इजलास। सरकारी इदारों के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियाँ और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल खरीदने का फैसला। दुनिया की तरह पूरी पंजाब में
रंगदार कूड़े दान लगाने का फैसला, प्लास्टिक और जहरीला धुआं पैदा करने वाली अशिया जलाने पर सख्त सजा का हुक्म। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत कराची में पब्लिक इत्तलात का इजलास हुआ, जबकि जारी मनसूबों पर हदफ के मुताबिक काम तेज़ करने की हिदायत। महकमा इत्तलात को तमाम फिल्मी और मीडिया प्रोजेक्ट जल्द मुकम्मल करने का अहकाम। शर्जील मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत चाहती है कि फिल्म, डॉक्यूमेंट्री और दीगर तख्लीकी मवाद के जरिए कौमी बयानी, कौमी एकजहती, अमन रवादारी तरक्याती इक़दाम को मौसर अंदाज में पेश किया जाए। मीडिया के जरिए मौसर मौजूद पैगाम फैलाना वक्त की ज़रूरत है। कराची की पहली एम्बुलेंस लेन ज़िला इंतज़ामिया ने फॉल कर दी। सदर के इलाके में फील्ड स्ट्रीट में तजावुज़ात हटाने के लिए ऑपरेशन। तजावुज़ात के खात्मे के बाद हंगामी रसाई के लिए पहली खुसूसी एम्बुलेंस लेन बनी। ज़िले जनूबी की दीगर सड़कों पर भी हंगामी रसाई की खुसूसी लेन शामिल है। दूध की कीमत 220 रुपये फी लीटर बरकरार। कमिश्नर कराची हसन नकवी ने दूध की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डेयरी फार्मर्स के लिए दूध की कीमत में 5 रुपये का इजाफा, 200 रुपये मुकर्रर की गई कीमत। होलसेलर के लिए दूध की कीमत में 3 रुपये का इजाफा किया गया और कीमत 208 रुपये रखी गई है। सिखों की बड़ी ऑफर, भारत को नई सुबकी। भारतीय वज़ीर दिफा की गिरल भबकी के खिलाफ सिंध पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हुए हैं। भारतीय जबर इस्तेदाद का शिकार सिखों का पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द मोदी का साथ देने से इनकार। सिख रहनुमा की सिख फौजियों से सिंध के दिफा के लिए पाक फौज में शामिल होने की हिदायत। सिखों की सबसे बड़ी तहरीक सिख फॉर जस्टिस का भारत के खिलाफ सिखों की पाक फौज में खुली भर्ती का मुतालबा। भारतीय वज़ीर दिफा के सिंध पर कब्जे की खुली धमकी के पेश नज़र पाकिस्तान को फौरी सिखों के लिए खुसूसी भर्ती का रास्ता खोलना होगा। पाकिस्तान सिखों के लिए भर्ती का रास्ता खोले ताकि वो सिंध के दिफा के लिए पाक फौज में शामिल हो सकें। तल्फ करो बारूदी मवाद तल्फ करो। पाक फौज की जानिब से KP के कबायली इलाकों में खवारिज के छोड़े गए बारूदी मवाद और सुरंगों को तल्फ करने का अमल तेजी से जारी। वॉर ऑन टीयर्स KP में खवारिज ने दहशतगर्दी फैलाने और सिक्योरिटी फोर्स का रास्ता रोकने के लिए कबायली इलाकों में वसी पैमाने पर बारूदी सुरंगें बिछाई। KP में इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाकों में बड़े पैमाने पर डी माइनिंग का अमल शुरू किया। डी माइनिंग की इन पुरखतर कार्रवाइयों के दौरान पाक फौज के 5 जवान शहीद और 115 जवान हाथ पैरों से महरूम हो चुके। रुल गया आम अफगान, आया सरहदी बहरान, जिम्मेदार तालिबान। पाकिस्तान के सख्त इक़दामात और सरहदी बंदिश अफगानिस्तान बदतरीन मौशी और इंतजामी बहरान से 2-4। दहशतगर्दों के पुष्पराहे में मसरूफ अफगान तालिबान दाखिली बहरान हल करने में मुकम्मल नाकाम। आवाम बुनियादी ज़रूरियात तक महरूम। अफगानिस्तान दाखिली बद इंतजामी और बहरानों से शदीद मुतासर, जबकि अफगानिस्तान पर गैर मामूली दबाव डाल दिया है। जबकि महदूद वसाइल, पाबंदियाँ और तहफ़्फ़ुज़ के खतरात का भी सामना है और इसी बदौलत अफगान ख़वातीन बेहद मुतासर हो रही हैं। दिवालिया मईशत के साथ भारतीय सरमायाकारों को रियायत ने अफगानिस्तान के मुस्तक़बिल पर सवाल उठा दिए। काबिज़ अफगान तालिबान के हरधर्मी ने अफगानिस्तान को शदीद दाखिली बहरान के दलदल में धकेल दिया है।
بحری شعبے میں انقلاب، بلو اکانومی کا سیلاب، SIFC کی مؤثر سہولت کاری سے بلو اکانومی سے مستفید ہونے کی حکمت عملی تیار، وزارت سمندری اور امور پاکستان کا پروگرام میریٹائم 800 2047 تک پاکستان کو بلو اکانومی ہب بنانے کا عزم، پاکستان کا شپنگ اور ماہی گیری کے شعبوں سے مستفادہ حاصل کرنے کے لیے $100 ارب کے ترقیاتی منصوبوں کا آغاز، آئندہ 3 سال میں پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کے بیڑے میں مزید جہاز شامل کیے جائیں گے، پورٹ قاسم سے پہلے گرین شپ ریپیئر اور ری سائیکلنگ یارڈ C2 اسٹیل کے قیام کا فیصلہ، گیلانی شپ بریکنگ یارڈ میں $43 ملین کا جدید قاری پروگرام حفاظتی معیارات کے ساتھ کام کے لیے گامزن۔